अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे अलामते क़यामत के बारे में, और इसके बारे में हम देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह तालीम दी है और हमें किस तरह उससे आगाह किया है। तो इस सिलसिले की पहली हदीस मुबारक है जो कि सही मुस्लिम और सही बुखारी से है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अलामते क़यामत में से है कि इल्म उठ जाएगा, जहालत ज़्यादा हो जाएगी, ज़िना कसरत से होगा, शराब नोशी ज़्यादा हो जाएगी, मर्द कम हो जाएंगे और औरतें ज़्यादा हो जाएंगी, हत्ता कि 50 औरतों के लिए एक मुंतज़िम होगा। एक दूसरी रवायत में है, इल्म कम हो जाएगा और जहालत गालिब आ जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बातें मंसूब करने वाले कज़ाब होंगे, तुम उनसे मुहतात रहना। सही बुखारी की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, इस असना में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अचानक एक आराबी आया तो उसने अर्ज़ किया, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया हो जाए तो फिर क़यामत का इंतज़ार कर। उसने अर्ज़ किया, उसका ज़ाया करना कैसे है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मामलात नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं तो फिर क़यामत का इंतज़ार कर। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि माल ज़्यादा हो जाएगा और उसकी खूब रेल पेल होगी, हत्ता कि आदमी अपनी ज़कात का माल लेकर निकलेगा लेकिन उसे वसूल करने वाला कोई नहीं मिलेगा, और हत्ता कि सरज़मीन अरब सरसब्ज़ शादाब और बहती नहरों वाली वादी बन जाएगी। मुस्लिम ही की एक दूसरी रवायत में है कि मदीना की आबादी अहाब या यहाब तक पहुँच जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में एक खलीफा होगा, वो माल तकसीम करेगा और उसे गिनेगा नहीं। एक दूसरी रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर पर एक खलीफा होगा जो चुल्लू भर भर कर माल देगा और उसे गिन गिन कर नहीं देगा। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि फ़रात अपने सोने के ख़ज़ाने ज़ाहिर कर दे, उस वक़्त जो मौजूद हो तो उससे कुछ ना ले। सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि फ़रात से सोने का पहाड़ ज़ाहिर कर दिया जाए। लोग इस पर झगड़ा करेंगे तो हर 100 में से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे, और उनमें से हर शख्स कहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो निजात पाने वाला मैं हूँ। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं,
صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین سونے چاندی کے ستونوں کے مانند اپنے خزانے اگل دے گی تو قاتل آئے گا اور افسوس کے ساتھ کہے گا، میں نے اس وجہ سے قتل کیا تھا۔ قطع رحمی کرنے والا آئے گا تو وہ کہے گا، میں نے اس کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے ناطے توڑے۔ چور آئے گا اور کہے گا، اس وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر وہ اسے چھوڑ جائیں گے اور وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس پر لوٹ پوٹ ہوگا، یعنی کہ لیٹے گا اور کہے گا، کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، اور وہ یہ بات دین کی وجہ سے نہیں بلکہ فتنوں اور آزمائشوں کی وجہ سے کہے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ سرزمین حجاز سے آگ نکلے گی اور وہ بصرہ، شام کا ایک شہر ہے، اس میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے گی۔ یہ دیکھیں، آج ہم نے ماشاءاللہ پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی کیا نشانیاں ہمیں بتائی ہیں۔ اس میں اور بھی حدیث مبارکہ ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اگلے ویلاگ میں ان کو ڈسکس کریں گے، اور ہمیں ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور بس اللہ کے آگے ہی دستے سوال جو ہے وہ ہمیں دراز کرنا چاہیے، ہر موقع پہ اور ہر جگہ پہ اور ہر کام کے لیے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔